Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Groupe Badima Fla. Voilà. Donc, vraiment, il y a un hacketou. Comme du Ratala. Et puis, un retour, si c'est l'année, Inch'Allah. Bon. Comme on Badima Fla, Fla, Kuroka, question de Inch'Allah. Amena Akuma, question de Kola Kassini. Voilà. Andemso. Ambademso. Mouna Bra, question de Bla, Inch'Allah. Mais. Amina dakunya klimpele fosina amina to développer inchallah. Qu'est-ce que mɔgɔ bɛ se ka muso furu sa parce que ka bani ka baara kɛ n bamuso ye déjà silamɛya kɔnɔ fo mɔgɔ ye ko dɔ yelen don nka tɛ an adamadenya ma dɛ nka tɛ mɔgɔ y'a kuma i ma parce que bi n'i k'a fɔ k'i bɛ sariya kuma fɔ i bɛ mɔgɔ choqué i bɛ kuma dɔ fɔ mɔgɔ in ma denkɛra peut-être a bɛ kɛ mɔgɔ in ye kojugu mɔgɔ bangebaga baara wajibiya ni mɔgɔ ma wuli i yɛrɛ ye sariyali ko tɛ a disaro a cila kuma yiro i yɛrɛ le kan k'i i bangebaga i baraka ɲini an fɛ n'an ka muso i furu an y'a mɔgɔ bɛɛ an b'a jagoya ko muso ile kan ka baara kɛ i bɛɛ ye a tɛ sariya yɔrɔ si ko muso kan ka baara kɛ a ye bɛɛ ye an de ka kuma kula fɔ dɛ an ka alaw taala ka sira de fɔ an de ka mɔgɔ i ta fɔ parce que ko a diya mɔgɔ ye mɛ ni muso min ka a cɛ bangebaga y'a baara kɛ a cɛ baden y'a baara kɛ pour que ale cɛ o baraka sɔrɔ parce que a cɛli ma jagoya ye a bara ko b'ale ka cɛ ye a b'ale jinɛ sɔrɔ ala bɛ baraka don a den yɔrɔ sinon cɛ ya mɔgɔ sugu a baara tɛ jagoya ye muso ka furu o sariya kɔnɔ a kuma tɛ yen hadisa tɛ yen an kɔni m'a ye wala lɔnni ne astafurula mɔgɔ t'a fɔ ka tɛ yen an m'a ye n'a min ka kɛ yen wala ni mɔgɔ min k'aw dalilu fɔ an b'o fara an da kan wala mɔgɔ n'a ma ko sa sɔrɔ a bangebaga i fɛ hadisa n'a yira ale ko ayi na a ye muso lira fisɛyara a ye bangebaga ye olu kama ala na i janga tara kara fisɛya i bangebaga ye kuma wɔrɔ lɔrɔ o n'i ka muso ta ko ka kan ka ni bangebaga ya baarali kɛ jagoyara baara dɔ bara warama ko n b'a furusa o kosɔn o tɛ furusa kun ye dɛ bangebaga ya baara wajibiya ni cɛ yɛrɛ le ka donc i baarakɛden ta o i bangebaga ya baara kɛ muso kan ka ko min kɛ a kan ka kɛ cɛ le ye ile yɛrɛ a ile la furu kɔnɔ ile a ko ile wajibina kan hali ala cɛla sallallahu alaihi wasallam a muso yi ko cɛla mamadu to alugu jɛmɛna baara la so kɔnɔ cɛla mamadu b'alugu yɛrɛ jɛmɛ baara la so kɔnɔ donc sariya na min fɔra muso kan k'i équiper cɛ y'a bɔnkɔnɔ yɔrɔ le la muso tali bon ye cɛ tali kɛnɛma yɔrɔ ye ka wa ɲini kana balo ka wa ɲini kana koyi kɛ donc sariya kumali inchallah sini ole fɛngɛ kuma kan la sini an bɛna détail dɔ ye di n'a ka ja rahmani masa ye donc sariya kumali han an de ka kungo kuma kɛ voilà an de ka kungo kuma kɛ mɔgɔ bɛ se ka kitabu yi vérifier mɔgɔ bɛ se ka lɔnnibaga ya kuma yi vérifier yɔrɔ yɔrɔ k'i ja i bɛ taga vérifier yɔrɔ i bɛna ye an bɛna kuma minnu araba bɛna kɛ min ye olu ye mɔgɔ si kana muso furusa o kosɔn i ni muso a ye kuma in fɔ a ye bɛn arɔ muso in fana b'a yira li min na n'i ka i sigi cɛ min kun a ye jija a y'a bangebaga ya ko i kun na a y'a sɔmina ni cɛ y'a di ye ni se t'a ye ka baarakɛden ta a y'a turu don ɲakuma rɔ ka ɲa se t'i cɛ ye ka baarakɛden ta ka baraka ɲini a worobaga ye ni cɛ y'a di ye n'i y'a fɛ ka baraka sɔrɔ k'a di i cɛ ma i cɛ y'a baara kɛ a worobaga ye ala b'o baraka di yɔrɔ a b'o baraka don i cɛ rɔ sinon k'a fɔ ko jagoyali muso mara furu denkɛ buru k'u kan ka wa bangebaga y'a baarali kɛ jagoyara o tɛ yen mais kuma min saba a bɛna dɔ choqué mais n'a disa min ka k'i vraiment ni kɔni y'a fɛ k'a lɔn komi lɔnni kumali mɔgɔ tɛ se ka fɛn bɛɛ lɔn voilà hakɛto b'a kan sɔli ala rasul a ye banijɛ muhamadi ismail samasi ka bɔ pari salamu alaikum salamu alaikum ala an bɔ sura inshallah an bɛna kɛ sini n'a ka ja rahmani masa ye sini an bɛna kuma n'a ka ja salamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد إسلامي بعد ما فلاب إسلام في بيجي ميكا يكسمات كده كيف نكسمات كده كني إسلامي كابوكا يفوج ما فوريا يا ربي ما شمان بالله تعالى قبل أن تكون يا ربي ألمك كنا جاي يا ربي ألم أدراما كنا بويا ألم جسما أنا بعدي جاي يا ربي ألمك كان قالون بغي لهم فنكون مكادام يا ربي ألمك أم بعدي كم كونوا دكتور مراتنا andulani an badenmuso na question dɔ posera question min le a kuma misɛma dɔɔni f'an y'a nɛn don a ni ɲɔgɔn cɛ pour ne pas que an y'a kuma déplacer o le kama sɔgɔmada min na comme an baraba ko yira inshallah n'an bara wuli an ye se ka détail dɔɔni di an da faamuya kɔnɔ ni an da lɔnni fitinin ye inshallah ni lɔnnibaga ye kumakan ye parce que kuma n'an bɛna fɔ a tɛ y'o lɔnni batigi la ɲɛ kan y'i ka ko dɔ i bɔ an kun la an ye lɔnnibaga ya kuma ili tara kanagɛlɛya bɛɛ tele ka lɔnnibaga ya kuma i ta i da filɛ min sababa ye ili yɛrɛ ta hakili la i do se o fɔ ko ɲuman ra a bɛ se ka kɛ an ya kuma fɔcogoya tɛ ɲa mɛ kuma ra ɲini tɛ tiɲɛri ye a yɛrɛ bɛ se ka kɛ fili bɛ sɔrɔ a rɔ mɛ komi a fɔra hakilima ili ɲɛ mɔgɔ se ka kuma ra mɛn ka ɲa kuma kana déplacer o kuma kelen ye kuma filanan fɔ an y'a filɛ anuwalina landa leni ani sariya leni fɔ an y'olu bɔ ɲɔgɔn na o kuma filanan ko dɔ ye fɔ an y'o faamu sariya kuma no est ce que min wajibirilen a n'a tɛ kɛ o fana tɛ kelen ko dɔ a bɛ se ka fɔ wajibi tɛ sariya ma wajibiya mɔgɔ kan o kɔrɔ tɛ k'a tɛ se ka kɛ o yɔrɔ le wa gbɛlɛn sariya kuma ka tɛmɛ bon n'a ka b'a fɔra ko fakɛ sa ko min k'a ma wajibiya ka ban n'i ka b'o fɔra a kɛ mɔgɔ dɔ ɲɛna k'olu ka haramuya walima i k'olu ka tɛ se ka kɛ n'o ma faamuya usulu kuma yi o parce que a filɛ lɔnni kuma ro a fɔra fɛn ma ko wajibi a fɔra fɛn dɔ ma ko farda ko fard a fɔra fɛn dɔ ma ko haram a fɔra fɛn dɔ ma ko almakro a fɔra fɛn dɔ ma ko almustahab n'i ka olu bɔ ɲɔgɔn na sariya kiti dɔ fɔ ka ɲa n'i b'olu bɔ ɲɔgɔn na i bɛ kuma dɔ jaabi dɔ pilasira k'a sɔrɔ a pilasi tɛ izan o kumaw kɔfɛ an bɛ don an badenmuso a kuma jaabi rɔ a na question posera ko est ce que furu bɛ se ka sa ko muso ma baara kɛ cɛ bangebaa ye wa an ta lɔnni faamuya yɔrɔ an na lɔnnibaga minnu wa kuma i taara furu sakun tɛ fɛn bɛ olu fɔ ni furusa rɔ ko furu bɛ se ka sa olu kama o kun tɛ o ye ko muso ma baara kɛ cɛ worobaga ye o t'olu rɔ sisan minɛ le ye n'o a kan ka kɛ est ce que o kɔrɔ de ko muso kan tɛ ka baara kɛ a cɛ worobaga ye wa la mɔgɔ worobaga ya baara ka baaradenya kɛ worobaga ye ka i worobaga ye baraka ɲini a wajibi ye mɔgɔ min ka silamɛya kɔnɔ sariya kiti rɔ ile yɛrɛ woloden ye ile yɛrɛ i ba i fa olu ka baara wajibi ile kan muso tɛ furuwa o kɔsɔn o kɔrɔ tɛ ko muso ta kɛ i ka ye o kuma siyara an fɛ yen a ma sɔrɔ a minɛ fɛ parce que n'an ka muso furu an n'an muso an n'an baden an bɛ du kelen kɔnɔ jama kɛ ka du min fa walima hali n'an bɛɛ tɛ du kelen kɔnɔ an n'an bamuso an n'an ba an ye vira an y'a du kɔnɔ n'a ka dan o ma o baara ma siya n'a ka dan o ma o ko y'a nɔgɔ muso o muso n'i ye baraka ɲini na kira muhamadu don sariya mɔgɔ bɛɛ ko ten lɔnnibaga bɛɛ ko ten ko muso ka kan ka a furucɛ jɛmɛ
a sinji ta tugura o kɔrɔ di i y'a dɔn fitana fɛ ka don i cɛ ni a balima i cɛ ni le bɛna kɛ o sababu ye i jija i cɛ jɛmɛ o fitana kana don ka a sinji tiɲɛ n'i y'a dɔn i cɛ ta baraka ɲini a worobaga y'i fɛ a bɛ se ka pase ile ma pour que i de se ka baraka ɲini a worobaga y'i fɛ k'a d'a ma o ka kan i y'o baraka ɲini a worobaga y'i fɛ o bɛ se ka kɛ ka baraka ye ka i jɛmɛ ko i ma parce que o wajibi ye cɛ de kan a tɛ wajibi ye muso kan mais muso lɔnbaga ko muso ye kɛ sababu ye ka cɛ a sinji to walima k'a baraka ɲini a worobaga y'i fɛ k'o ra ɲa a bɔ o dɔ le bɛ se ka baara kɛ a worobaga ye est ce que ɲakuma a faamu détail rɔ n t'a fɛ ɲakuma déplacer ko n ko muso kan tɛ ka baara kɛ a cɛ worobaga ye mais n ko le ko furusa kun de taw ye sariya kɔnɔ a tɛ yɔrɔ si ko furu bɛ se ka sa o kɔsɔn ka faamuya ko ɲuman d'a ma yarabi ala m'o kɛ o yɔrɔ kama n badenw an ye wa cila muhamadu ɲininka a hadisa senuma dɔ kɔnɔ alayhi salatu wassalam وقد روى الحاكم وصححه وبزار بإسناد حسن أن عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة قال زوجها قالت أي الناس أعظم حقا على الرجل قال أمها هذا حديث صحيح ربي دينا فما يقول ما قدام يا ربي ألم بكرة أما دنو نانغو أشيلا محمد نينغا أحاديث سينما كنو hakemi wajibiya ni muso ka a furu kɔnɔ mɔgɔ min hakɛ a bon ni muso ka hakɛ bɛɛ ye o le a cɛ ye muso lɔnnibaga yɛrɛ fan b'a bɛɛ n'a kan ko cɛ hakɛ muso ka k'o le hali muso yɛrɛ worobaga ye ɲɛ o hadisa dɔ i nana sisan hadisa min حاكم وقد روى حاكم وصححه وبزار بإسناد حسن حاكم أني بزار ولونا حديثا من رواية حديثا من ملاني أم بامسو سيدة عائشة ولونا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بامسو عائشة ناتلا محمد نينيرا عليه الصلاة والسلام كتلا محمد أي الناس أعظم حقا على المرأة kujeni hake abun katimi muso furuni ka tila mamon na aisha jabira filɛ qala zawjuha mɔgɔ min hakɛ wajibiyani a hakɛ abun katimi mɔgɔ bɛɛ ka diɲɛ kɔnɔ muso furuni ka k'olu a cɛ hakɛ ye a ka ɲininkali kɛ filanan nɔ ko ayu nas a'azamu haqqan ala rajuli ko jeni hakɛ abun cɛ ka diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan a ko cɛ bamuso hakɛ la bun cɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan o kɔrɔ di sisan lɔnbaga in nana fara ɲɛna ni kuma suya min ka na adamaden i k'i muso hakɛ ni i bamuso walima i fa hakɛ suma minan kelen nɔ k'a fɔ ko non muso ta dura filɛ k'o suma san k'i fɛnɛ cɛ ta i worobaga y'i hakɛ suma san k'o ka ɲa non muso ni worobaga tɛ comparer à jamais de la vie muso ta hakɛ a dan ma o furu ta hakɛ le ye wa ashiruhunna bil ma'ruf kuranale ko ten k'i ye muso ye kafoɲɔgɔnya i ye muso ye c'est à dire a y'a vie kɛ ni ɲumanya ye ni hinɛ ye ni hɛrɛ ye ɲɔgɔn na i kana tɔɔrɔya s'a ma a tɛ baaraden ye i kana bila jɔnya la i kana bila n'o se ye min se ye a y'o kɛ n'i le ni cɛ bɛɛ foyi ta i bɛɛ bolo a y'a ɲɛnamaya bɛɛ ni fɛn ma sɛgɛ min ma i b'o kɛ ɲɔgɔn bolo sinon i tɛ seturu ye ka muso ta ka kɛ baaraden ye i yɛrɛ ni se ka k'i ye nin bɛ se ka baaraden ta ka bila i muso fɛ a y'a jɛmɛ bon baara la wa kan silamɛya kɔnɔ i y'o kɛ n'i yɛrɛ se fɛnɛ ka k'i ye i ka muso furu i ye baarakɛden ta a y'okipe i worobaga ya baara la
parce que yoruba ya hakɛ o wajibi ye ile le ka a tɛ wajibi ye muso kan est ce que ni ya kuma min détail ye femme na a wajibi ye ile cɛ le kan donc a kan ile le occuper i bamuso yira sisan o kɔrɔ tɛ ko an muso yi tɛ se ka baara kɛ an bamuso ye olu sɔn ni ka seri ko kuma kelen kan lɔnnibaga bɛɛ sɔnna ma ko mazabu bɛɛ muso furu kɔnɔ i jija i ye somɔgɔya kɛ i cɛ ye min se ka i cɛ y'a sinji tugu ko dɔ don i cɛ n'a badenma i cɛ ile ni a badenma i cɛ i k'i fasaya o ko k'a kuita dabila a n'a kɛ badenma yi ni ɲɔgɔn cɛ i cɛ n'a badenma y'a sinji ta tiɲɛ o man ɲi muso ma o man ɲi cɛ ma i bɛ kɛ sababu ye ka dagan se i furucɛ ma n'a ka sɔrɔ i furucɛ a di ye i t'o kɛ n'a ka sɔrɔ i furuci kan na bɔ na i t'o kɛ nafsu si o kelen kama fɛnɛ muso kan ka hakili sɔrɔ ni cɛ worobaga ye lenni ni kan ka komi se tɛ ni cɛ ye ka baaraden ta ka baara kɛ a worobaga ye ni cɛ don k'a y'occuper an wura ka n'u ka fɛn kɛ a tɛ se k'o kɛ ni bɛ occuper n cɛ worobaga yira pour que n se ka baraka sɔrɔ ka di n cɛ ma ni n ka baraka sɔrɔ ka di n cɛ ma n ka baraka sɔrɔ ka di n yɛrɛ le ma n ka baraka sɔrɔ ka di n cɛ den le ma est ce que an y'a kuma min a faamu na n baden don donc bɛɛ n'a ta hakɛ le fɛn kɔnɔ mais ile muso min b'a furu sisan n bɛna hakili jumɛn de jigin ma cɛla mamadu hadisa dɔ fɔ alayhi salatu wasalam ko man akrama shaybatan li shaybatihi mɔgɔ mɔgɔ n'i ka kunjɛ gbɛ sadi mɔgɔkɔrɔba dɔ bonya a kunjɛ gbɛ kɔsɔn a kɔrɔbaya kɔsɔn ja'ala Allahu lahu man yukrimuhu inda shaybatihi ile fɛnɛ ta kɔrɔ wagati la ala bɛ mɔgɔ d'i ma mɔgɔ min i bonya i ta kɔrɔbaya wagati la muso ni k'i cɛ bamuso l'u bonya ka baraka ɲini a ye pour que a baraka se i cɛ ma k'a sɔrɔ a yi ta baraka ɲini wajibi ye cɛ le kan a tɛ wajibi ye muso kan mais sisan ile ka baraka ɲini a ba fɛ k'a d'a ma a fa fɛ k'a d'a ma i bara mun de kɛ min wajibi cɛ kan i b'i cɛ jɛmara baraka bɛ don ile ni den bɛɛ rɔ a bɛ don i ni cɛ bɛɛ rɔ donc an bamuso don a ye baraka ɲini a yi cɛ y'i fa n'a ye bamuso y'i fɛ o a kan ka kɛ hali n'a ka sɔrɔ ko k'i yira o wajibi ye cɛ le kan donc n y'a an da détail di rɔ n da faamuya rɔ j'espère que an bara kuma détail di pour que a se ka faamu o kelen n'an badenmuso mun na question dɔ fɛnɛ mɛnna d'accord sɔrɔ an y'a kuma min don n'an k'a fɔ n'a ma faamu voilà an bɛ se ka seri ko a k'a ka détailler encore inchallah ala faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma lɔnni kuma ye ko mɔgɔ dɔ y'a fɛ ka muso fila furu ile mɔ ɲɔgɔn de ile teri le a ni ile ɲininka que est ce que ni y'a fɛ ka muso fila furu muso filanan furu ne ta yiri rɔ n'an kɔrɔca fa kuma dɔ mɛnna na miiriya dɔ la kuma ka ɲi ko i bɛ se ka li o sababa de kɛ mɔgɔ mɔgɔ na ta furu ɲinɛ ni y'a fɛ ka min kɛ a kɔrɔli ye n'a li ye n jɛmɛ jɛmɛri dɔrɔn pe tɛ k'i ye muso furu ka d'a ma jɛmɛri dɔrɔn pe tɛ k'i ye wuri d'a ma jɛmɛri kɔrɔlen fɛnɛ k'i ye miiriya fɔ ɲinɛ min bɛ ɲa ile yɛrɛ donya i mo ɲɔgɔn na a barana fu ɲinale a fɛ ka muso filanan furu e ɲale lahalara se t'ale ye k'a sɔrɔ furu do sabati furu do sigi ni se de kan o sariya kuma bɛɛ kɔnɔ cila mahamadu ko hadisa dɔ kɔnɔ alayhi salatu wasalam man istata'a minkum alba'a falyatazawwaj ni mɔgɔ min ka ba'atu kɔrɔ di lɔnnibaga ko ba'atu kɔrɔ le ye se muso kɔrɔ an badenya yafa ma su ta hakɛ ra ye se muso kɔrɔ balo ta hakɛ ra ye muso kɔrɔ k'i tile n'a ye ka hinɛ ra ka olu hakɛ bɛɛli ko jɛɲɔgɔnya dɔrɔn pe ko tɛ k'a fɔra o bɛɛli ma ko alba'a k'o sɔrɔ ka furu kɛ donc o de kama furu wajibiya ni tɛ silama bɛɛ kan kuma tɛ ko muso filanan muso fila furu yɛrɛ ma wajibiya yarabi ala faamuya ko ɲuman d'an ma ala an kɛ lɔnnibaga ye sisan ŋuɲa kuma kɔnɔ n ko furu wajibiyani tɛ adamaden yɛrɛ bɛɛ ma
mɔgɔ dɔ ye furu o ma wajibi ye mɔgɔ yɛrɛ dɔ ye furu o ma mustahabu ye furu jeni de ma wajibi ye mɔgɔ a bara balubiya ka se furu ma furu hali bi furu tɛ kɛ ma wajibi ye dɛ furu bɛ kɛ ma wajibi ye n'a tɛ se ka to ten f'ale bɛna jɛniyali kɛ izan silamɛya b'a fɔ ma non i bara balikuya komi i yɛrɛ tɛ se ka to ten f'i bɛna muso ko kɛ i bɛna cɛ ko kɛ donc furu bɛna kɛ ma wajibi ye parce que jɛnɛya man ɲi mɔgɔ n'i ka balikuya ile allo ile bɛ se ka sa i ye muso ye cɛ i tɛna jɛnɛya kɛ n'i ka se k'o ratanga furu tɛ ma wajibi ye furu bɛ kɛ ma mustahabu ye n'a k'i ja i furu n'a k'i ja i k'i furu mais ni k'i furu i bɛ baraji sɔrɔ parce que cila muhammadu ko sallallahu alaihi wasallam k'ale a sunna sira le furu ye est ce que ɲa kuma a faamuna sariya kuma le fo ka détail min wajibi ye k'o fɔ min tɛ wajibi ye k'o fɔ pour que an ye ko i bɔ ɲɔgɔn na voilà o kama mɔgɔ barana ile ɲininka k'ale y'a fɛ ka furu kɛ ile dunya lahalara muso kelen min y'ale bolo o bonzara ko o baara ye o balo ko o baara ye k'i occupé o la o baara ye o fɛrɛyabɔ ko o baara ye o soigner ko o baara ye a kan i ma an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ k'a wajibi ye i ma i y'a fɔ i y'o tigi la li fa k'i sa est ce que ile bɛ se muso filanan kɔrɔ wa balo fan fɛ i bɛ s'a kɔrɔ wa su fan fɛ i bɛ s'a kɔrɔ wa hakɛ sira fɛ i bɛ s'a kɔrɔ wa i bɛ se k'i tile a ye ni ɲɔgɔn cɛ wa puisque ni Alahu Taala yɛrɛ kɔrɔma kɔrɔna kɔnɔ fa ankihu ma taba lakum min an-nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa ankihu amru min wajibi tɛ ni bɛ seli parce que Ala nana sharti bila ara kɔrɔna haya min na fa in khiftum in kɔrɔli ko sharti in harfu shart fa in khiftum alla ta'dilu na i k'a siran k'alu tɛna se k'i teri muso ye ni ɲɔgɔn cɛ donc i don ɲara est ce que ni terikɛ min ni balima barana fɔ k'a bɛna muso fila furu est ce que a bɛna sigi teri wa i bɛ se k'o question poser a kun i bɛ se ka hakili dama yɛrɛ cɛ to parce que n y'a dɔn se t'i la ile tɛ baara la n y'a dɔn se t'i la se bɛrɛ t'i la est ce que i bɛna se k'i teri ni ɲɔgɔn cɛ i bɛna i hakɛ di ka ɲɛ wa fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida ko ne ka siran ka i sin t'i kelen ka i da muso kelen ma olu kosɔn n'i ka imam ahmad bun hanbali ale de ko ko muso kelen furu le sunna ye lɔnnibaga na iktilafu kɛra a kuma yiro izan i bɛ o to kojugu ye k'i rali a tɛ k'i ye ka don mɔgɔ da vie kɔnɔ o tɔ ye ka mɔgɔ rali to kojugu ye kɛ mais après est ce que ko e bɛ se ka tigi jagoya k'a furu kɛ la ou bien ka jagoya k'a kana furu kɛ la o b'a ta choix le mais k'i miiriya bɛrɛbɛrɛ di mɔgɔ ma o yɛrɛ miiriya bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɔ a la sɔsɔ kan لأن الدين النصيحة cila mamadu ko ko dinda ɲɔgɔn na lile ka mɔgɔ fɛnɛ la li pour ne pas ka wa yɛrɛ bila jahanama ta sɔrɔ parce que n'a ka muso ta a tɛ se ka min balo a ka muso ta a tɛ se ka i tere minnu ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ se ka minnu hakɛ di a bɛna wa yɔrɔ sɔrɔ kiyama jahanama kɔnɔ mile ka li o hakiliman d'a ma a ka lɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'i ma ɲɔgɔn bara min fɔ ne ɲɛna ko n'i tɛ se o tiɲɛ de ye a bɔ o kan pour ne pas que a wa ko kɛ min t'ale arranger diɲɛ kɔnɔ a t'a arranger kiyama kɔnɔ n fɛ ni kɔni ta miiriya rɔ k'o fara kuranna haya dalilu kan ani cila mamadu hadisa yi kan o tɛ kɛ kojugu ye sisan an badenw a fɔra fɛn dɔ ma lɔnni kɔnɔ ko al urf ka siri kɔ an worobaga yi ta kuma yɔrɔ ma an muso yi kan ka baara kɛ an worobaga yi wa sisan an y'a furu yi kɔnɔ a filɛ an y'a yɔrɔ yɔrɔ i bɛ taga sɔrɔ muso bara furu cɛ n'a dɔgɔnin a n'a kɔrɔmuso yi a n'a kɔrɔ cɛ a ye biɲɛ bon kelen kɔnɔ muso min bara furu ale de kɔtɔ bɛɛ y'a fa ni ko muso min bara furu ale de kɔtɔ bɛɛ y'a gba kɛ muso min bara furu ale de kɔtɔ bɛɛ y'a ko bɛɛ kɛ bon kɔnɔ a kelen pe de kɔtɔ o kɛ est ce que sariya la o jagoya ye muso kan wa an baden don o tɛ jagoya ye muso kan ni i badenmuso y'i ye a y'i yɛrɛ a yira a fa ni ko i kɔrɔmuso y'i ye a y'i yɛrɛ a fa ni ko o le wajibi ye olu yɛrɛ ma ma tɛ wajibi ye muso ma o kɔrɔ de ko muso tɛ se o kɔrɔ tɛ ko muso ta tɛ se ka kɛ dɛ o kɔrɔ t'o ye dɛ mais ni muso y'a lɔ ale bɛ se ka kɛ baraka ɲini kosɔn a y'a ta choix le o ka ɲi o bɛ ɲa mais k'a fɔ ko jagoyale muso kan ka min kɛ i ya mɔgɔ ye jagoyara furu kɔnɔ sariya si tɛ
an ya silamɛya sariya kɔnɔ min ko ko muso ta nin ko kana baaradenya kɛ parce que a kuma a fɔra an bɛɛ ka sariya ko muso kɛ ni jɔn ye o tɛ tiɲɛ kuma ye an m'u ye cila mɔmɔdu a disara an m'u ye kɔrɔna kɔnɔ ko muso kɛ ni jɔn ye la muso kɛ ni hinɛmafɛn yɛrɛ de ye ko muso y'o gba bɛɛ kɛ k'aw baara bɛɛ kɛ an yɛrɛ fɛ ka la o ka a b'a ka wa a feere kɛ a b'a kana ko a na jɛmɛ kɛ du kɔnɔ kɔ tuguni hali nasɔngɔ dafa ni fɛn yɔrɔ lɔnni faamuya ko ɲuman k'o d'a ma yɛrɛ bi ala m'o kɛra mansolu a kana ɲa kuma ta k'a yɛlɛma ko samagasi ko muso tɛ baara kɛra i cɛ bangebaga ye mara kuma de detaye sariya b'o ma fo ka lɔnni kuma fɔ ala n'a fara ɲama cila n'a fara ɲama donc urufu kɔrɔ di landa don an fɛ ni o landa n'o tɛ sariya tiɲɛna ka ban alhamdulillah o bɛ ɲa ni nin bamuso vira ɲɔgɔn kan bon par exemple an filɛ europe ya walima an ye kɛ jamana dɔ yira hali n'a ka sɔrɔ i bamuso ye i bɛ taa sɔrɔ i bamuso a ta furu kɔnɔ yɔrɔ gbɛrɛ ile yɛrɛ ta furu kɔnɔ yɔrɔ gbɛrɛ est ce que a se k'a fɔ ko baara walima i baden tu sala ko baara bɛɛ kɛ muso bolo i y'a mɔgɔ ye wa la yo hali tubabu y'i fɛ yan i bɛ taga sɔrɔ baarakɛden bamuso y'i fɛ ye ka bamuso yi ta baara kɛ a yi ta yɔrɔ ale yɛrɛ n'a muso yɔrɔ kelen hali se minnu ye a ye bamuso yi a y'a luba kɔnɔ a bɛ mɔgɔ ta n'i yɛrɛ o mɔgɔ yi lɔ an fɛ hali daliwali rɔ ka baarakɛden ta minnu gba kɛ a ye bamuso yi lu kɔnɔ ka gba kɛ a ye n'ala k'o se kɛ ile nin ye vraiment o ka kan k'o kɛ ye k'i bamuso yi i baraka ɲe amadenu an bɛna se ka détail min di an balimuso ka question na o le ni a y'an ɲa kuma la mɛn ka ɲa pour ne pas que filiwa sɔrɔ kuma rɔ donc lɔnni kumale karamɔgɔdenya kumale ka faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma yarabi ala mu kara an ɲa kuma tɛ ko an ye ka na siti ka kana mɔgɔw contredit walima kana an ɲa ustazi contredit an ye ka dɔ de fara an ɲa ustazi ya kuma kan ka ya kuma sɔn jira i do warawarali kɛ peut-être olu da ma se yɔrɔ min olu ta détail ma k'olu détail di voilà sinon kuma biyɛlen kelen voilà ay badenjɛ muhamad ismail samasi ka bɔ paris dina faamuya ko ɲuman ala y'a dama limaniya ala y'a dama an y'a furu ye ala sabati sinon question posé ni furusa kun tɛ o ye wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh voilà donc an ye min kɛra an ɲa kuma la ban ye an badenw mɔgɔ n'i ka muso furu i kini i muso ni i worobaga yi ka ɲa hakɛ rɔ abadan n'o de furu ɲɛ n ko cila muhamadu na aishatu na cila muhamadu ɲininkara mɔgɔ worobaga yi la fisa ile ni muso ni den bɛɛ olu hakɛ la bon mais olu bɛɛ ta hakɛ ye o de kama hadisa dɔ ye an ya lɔnnibaga y'a fara ɲinɛ ka sɛra mani hali lɔnnibaga yi ko dayifu hadisa min kɔnɔ dayifu kɔrɔ tɛ ko hadisa min dayifu ye k'o tɛ fɔra dɛ o kɔrɔ tɛ o ye dɛ fo karamɔgɔ den fana o faamu a y'i ka hadisa min haza hadis dayifu non hadisa yɛrɛ bɛ kɛ dayifu ye mais a bɛ fɔ dayifu kɔrɔ tɛ ko hadisa ko kuma man ɲi a bɛ se ka fɔ siya wani kɛra mɔgɔ dɔ le rɔ olu b'a sɔrɔ hadisa kɔnɔ olu bɛ hadisa kɛ dayifu ye o kɔrɔ tɛ ko kuma tɔgɔla dayifu le ye o hadisa lɔnni fana dɔ le ye olu sɔrɔ i bɛ taga kitabu bɛrɛbɛrɛ sɔrɔ hadisa min a bɛ sɛbɛn ko hadis dayifu ma kuma bɛ fɔ cɛ voyage ni ka taga voyage ra k'a fɔ a muso ma k'i kana jigi ka bɔ etaji kunna muso bamuso jangaru ni samana nin fɔra ɲinɛ a ko n jɛ ko n kana bɔ fo kana cɛkɔrɔba sa samana nin fɔra muso ɲinɛ ko n jɛ ko n kana bɔ cɛ nani ka bɔ marasu ɲɛ buruma voyage ra ko mun ko sɔn k'i ma taga suguya yɔrɔ kuma nani fɔra ko non ko komi n jɛ n'a fɔra ko n kana bɔ k'i n'a fɔra ko n kana bɔ ko le sɔn ko n ma bɔ cɛ nisɔndiya kojugu bolo cila muhamadu alayhi salatu wasalam a ko alahu taala ka yira cila muhamadu la alahu taala bara yafa cɛ muso bamuso muso wuru fa ma muso ta cɛra bato kɔsɔn donc sisan hadisa gbɛrɛ ye cila sahaba ba dɔ n'a ye ko ma ko alkama alkama to hadisa bɛɛ y'a lɔn bɛɛ bara la mɛ bɛɛ y'a kiti lɔn
ala kiso a meneli ana muso lera fiseyara a bamuso ma kuma o yɔrɔ le fanya nɛn dɔ kuma ni ɲɔgɔn cɛ ana muso la fiseyara bamuso le kan olu sɔn Alahu taala fɛnɛ ka a nɛn bloqué ka nɛn kumaniya a sa wagati a ma se ka kalimatu shahadatu fɔ parce que bamuso tu jusi kisina kɔrɔ ana muso la fiseyara olu sɔn ko ɲa kuma rɔ sisan ni kini i bamuso ni i muso la kile ka ko ay pesé ko a kɛ 100 ko dɔ kana gbiliya dɔ ye subhanallah o halakili yarabi ala kɔnɔ bila an diya furu kɔnɔ bala fisa ile ni i muso ni den bɛɛ ye bamuso ile hakɛ kan ka kungo olu bɛɛ ta hakɛ ɲɛ o kɔrɔ tɛ k'i muso ta hakɛ tiɲɛ o kɔrɔ tɛ k'i muso tɔɲɔgɔn yafami kɔsɔn i muso tɔɲɔgɔn i worobaga kɔsɔn i muso tɔɲɔgɔn i fa kɔsɔn i baden kɔsɔn la ni k'i muso tɔɲɔgɔn olu kɔsɔn ngolo ngo ka tɔɲɔgɔn o hakɛ i b'o sara kiyama i kini muso ni i worobaga ka ɲa hakɛ rɔ muso ta hakɛ a yi danna bamuso ta hakɛ ni fa ta hakɛ a yi danna dɔ ye hakɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira rɔ i bɛɛ ta hakɛ di lɔnni faamuya ko ɲuman k'a d'a ma yarabi ala m'o kɛra ale n'o kɛra min kɛ ka muso rafisaya a ba ye olu sɔn ala n'a nɛɛm nanara a ma se ka kalimatu shahadatu fɔ mɛ cira mamadu ko komi i tɛ ka yafa i denkɛ ma don i tɛ ka kalimatu fɔ a kana wado jahanama sabayi a ka bilal lu wuli a ka amaru bun yasir lu wuli a ye na a ye wa lɔgɔra jɛ an ye cɛ min jeni sani kiyama se cɛ yan ta o la fisa ma kiyama ta ta ye a ye wari lɔgɔra jɛ na kana lɔgɔ kɔ k'a ye kɔtɔ a bila taarɔ min kɛ bamuso ma ko cira muhamadu ni bara yafa n den ma cira muhamadu ko amaru bun yasir ma ko a ye taga den filɛ a ye amaru bun yasir do bon kɔnɔ kɔrɔ a ka ye alikamatu ka kalimatu shahadatu fɔ parce que ba bara yafa a ma an t'an murubaga ye an kana turun ka yira an muso yi ay kana turu kɛ an ba yira ay kana turun kɛ an ɲa sindi yira a y'an ba yi jɛmɛ na i seko ye pour que a baraka se ka don an bɛɛ ra an y'a lɔn an baden an bara kuma min fɔ an y'a lɔn a bara faamu an bara bɛɛ ta hakɛle di an m'a fɔ an y'a kuma kɔnɔ ko muso tɛ se ka baara kɛ i woroba ye mais an bara hakɛ le di ni jeni ni wajibi ye cɛ kan jeni ni wajibi ye muso kan wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ay badenje Muhammad Ismail Samasi ka bɔ Paris